बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे बेटे की जो ही शादी हुई तो बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि सारे टेस्ट भी करवा लिए थे, वो बिल्कुल ठीक आए थे। अब मैं इसे अपने साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर दम करवाने ले जाती मगर कोई फ़र्क ही ना पड़ा। मेरा नाम रुखसाना है। मेरा एक ही बेटा जहांगीर है। मैंने मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने दिन रात एक किए और अपने बेटे को बढ़ाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा। वो कोशिश करता लेकिन इसका कोई कारोबार ज़्यादा दिन तक ना टिकता। मुझे भी मायूसी होने लगी लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत ना हारी और मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं भी अपनी बहन राशिदा के घर से आ रही थी। मेरा गुज़र एक बहराने से हुआ। मैं अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैंने वहाँ देखा कोई नज़र नहीं आ रहा था लेकिन रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा कोई लगभग 20 साल की लड़की जो अपना चेहरा घुटनों में छिपाए रो रही थी। पहले तो मैं डर गई कि कोई कहीं पागल तो नहीं। मैंने इसे पुकारा और बोला, बेटे रात के टाइम तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? मेरी बात पर इस वजूद में हरकत हुई। लड़की के चेहरे से निकाब हटाया। बेतहाशा रोने की वजह से इसे चुप कराने लगी। कोशिश की, सारी बात पूछने लगी। इस लड़की पर मुझे बेहद तरस आया जो रात के इस वक्त अकेली इतनी सुनसान जगह पर मौजूद थी। मैंने इसी के घर वालों का पूछा तो वो रोते हुए कहने लगी, मेरा नाम शहज़ादी है, मैं गांव से हूँ। अम्मा अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते थे। मेरे बाबा ने बूढ़े आदमी से कर्ज दिया था जिसके अवध वो मेरा सौदा कर रहे थे। अम्मा अब्बा के पाँव पकड़े लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम ना खाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपना दर्द मुझे सुनाती सिसकियों में रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी, बेटा तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह हिदायत दे, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी, इनको समझाऊंगी। मैंने शहज़ादी को अपने साथ लिया। अपनी बहन राशिदा के घर आ गई। शहज़ादी के बारे में पूछा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। फिर मैं उस पते पर आ पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। शहज़ादी से देखते ही मैं पीछे छुप गई। इसने पूछा, क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? शहज़ादी ने इनकार किया। उस नौजवान से अपने माँ बाप के बारे में पूछने लगी। नौजवान ने हमें बताया वो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं, ये मकान हमारा है। इस नौजवान की बातें सुनकर जहाँ शहज़ादी गमज़दा ही आंसू बहाने लगी, वही उसकी किस्मत में सितम ज़रफ़ी पर हैरान हुई। इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दिल में उसके वालिदैन को सोचती शादी को अपने घर ले आई। मेरा बेटा इस वक्त इसी दुकान से घर आया था। मेरे साथ शहज़ादी को देखकर नागवारी से देखता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। शहज़ादी को अपने कमरे में बिठाया और जहांगीर के कमरे में चली गई जहाँ जहांगीर बहुत गुस्से में चीज़ें उलट पलट रहा था। मैंने गहरा सांस भरा। मैं जानती थी जहांगीर को लड़कियों से खसूसी तौर पर चिढ़ थी। वो अपने आप में रहने वाला शख्स था। मैं इसके पास बैठी इसे समझाने लगी, बेटा क्यों ऐसे कर रहे हो? इसने कहा, अम्मी ये लड़की जिसे आप हमारे घर ले आई हैं, मैंने इसकी बात सुनी और बोली, बेटा वो लावारिस है, इसके माँ बाप नहीं हैं, इसीलिए यहाँ ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर जहांगीर उठ खड़ा हुआ। वो जाने लगा। मैंने उसे रोका तो वो बोला, अम्मा बहुत बोली हैं, आपको क्या पता कैसे लोग फ्रॉड करते हैं, ये लड़की भी फ्रॉड है। बताओ फिर हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? इसे समझा और अपनी कसम दी। तब जाकर उसने शहज़ादी को घर में रखने की हामी भर ली। अब सुकून था, कम से कम शहज़ादी मेरे साथ रहेगी, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो कहते हैं ना, वक्त और किस्मत का कब पता चल जाए। और गुजरने लगा। शहज़ादी को मेरे पास आए 3 माह हो चुके थे। वो मेरे साथ काम में हाथ बटाती, मेरी बहुत खिदमत करती, पाँव दबाती, मेरा हर तरह से ख्याल रखती। मैं बहुत खुश थी उसे देखकर। शहज़ादी के लिए मैं जितना खुश थी, जहांगीर के लिए परेशान भी। उसे अब शहज़ादी से पहले की तरह उलझन तो ना थी लेकिन शहज़ादी फिर भी उसके सामने आने से कतराती थी। बहुत कोशिश की कि वह जहांगीर का डर भुला दे लेकिन वो अभी भी अपने नाम की एक थी। उसके यहाँ आने के बाद भी एक चीज़ पर तजिया किया था कि शहज़ादी अब जहांगीर को बुरी नहीं लगती। मैंने इसकी नज़र में पसंदीदगी देखी थी। मैंने इस रास्ते पर लाने का सोचा।
میں نے اپنے محلے کی رشتے والی سے شہزادی کے رشتے کی بات چلانے کی کوشش کی۔ اس نے میرے مطابق میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ رشتے والوں کو شہزادی پسند آ گئی۔ انہوں نے باقاعدہ رسم کرنے کا کہا۔ اگلے ہفتے کا بول کر چلے گئے۔ یہ پتہ چلا تو اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آیا۔ اماں، میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر ایسے کھولنے لگی، بولی، اس بچی سے تو تمہیں نفرت ہے، آپ کیسے شادی کی باتیں کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ میرے پاس بیٹھا اور قطعی انداز میں بولا، شہزادی کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، میرے علاوہ کسی سے نہیں۔ جہانگیر اپنی بات بولتا میرے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے اس کی باتوں پر مسکرانے لگی۔ جہانگیر تو مان گیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ شہزادی کی رضامندی تھا۔ جانتی تھی شروع سے ہی جہانگیر سے خوفزدہ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اگلی صبح نماز کے بعد شہزادی کو اپنے پاس بٹھایا اور جسے سمجھانے لگی۔ میں نے اسے پوچھا، تم میرے بیٹے کی شریک حیات بنو گی؟ تو اس پر اس نے شہزادی نے سر جھٹکے سے اٹھایا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاید شہزادی اب بھی خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، جہانگیر برا نہیں ہے، اپنی پھپھو کی وجہ سے اسے لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس کی پھپھو نے بہت بڑا کام کیا جس پر خاندان والوں نے ان سے بے دخل کر دی گئی۔ جہانگیر بھی انہی کا خون ہے۔ وہ اس عورت کے کردار کو نہیں سمجھ پاتا، اسی لیے دور رہتا ہے میری باتوں سے۔ اس کے دل پر لگی تو وہ جھپٹ گئی۔ اسے وعدہ کیا، کبھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ میری بات سن کر گلے لگ گئی، بولی، میں آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ آپ تو میری محسن ہیں۔ آپ نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب میرے اپنے ماں باپ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بہت خوش تھی کہ آپ نے مجھے ایسی نیک سیرت بہو عطا کی۔ میں نے شادی زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں کی، لیکن بہت خوش تھی۔ محلے کے تمام گھروں میں دعوت دی تھی اور ان سب کو اپنے گھر میں پہلی خوشی میں شامل کیا۔ شادی کے بعد ہی جہانگیر شہزادی کا بہت خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا۔ ایک بات مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی، شہزادی کی صحت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا بھی کام کرتی تو ہانپ جاتی۔ میں نے ہر نسخہ آزمایا، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ شہزادی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میری بہو خوبصورت تھی، اس کی گلابی آنکھیں کو بھی گرویدہ کر دیتی تھی۔ جہانگیر میری شہزادی سے عمر میں تھوڑا بڑا تھا، لیکن وہ میری شہزادی کا پورا خیال رکھتا تھا۔ شادی کا وہ دن جب میری بہو دلہن بن کر میرے گھر آئی، میں بہت خوش تھی، بہت سردی کا شعار تھی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے کوئی پریشانی نہ ہونے دی، بلکہ وہ خاموش رہنے لگی۔ جو کام میں اسے کرنے کا کہتی وہ خاموشی سے کر کے چلی جاتی۔ مجھے اس کی فکر رہنے لگی۔ میں نے کافی حکیمت سے بھی اس کی دوائیاں دی، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بہو کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا دکان سے گھر آیا تو میں نے اسے بہو کی طبیعت کا بتایا۔ صبح سے اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ میرا بیٹا بہو کے کمرے میں گیا، اٹھا کر بٹھا دیا۔ بہت نکات زدہ حالت تھی۔ میرے بیٹے نے اسے دروازے سے ایک شیشی نکال کر شہد چٹانے لگا۔ یہ اس کا شادی کے دوسرے دن سے ہی معمول تھا۔ اس پر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ روز میری بہو کو شہد چٹاتا، اسے چھڑ پر لے جاتا۔ میں بہت حیران تھی، کچھ پوچھ کرتی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میں نے بھی سوچا، شوہر ہے، اس کا کچھ غلط تو نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک دن میری بہو ذہن میں بیٹھی تھی، اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میرا بیٹا موجود نہیں تھا۔ میں پریشانی کی عالم میں اسے فون کر کے بلایا۔ میرا بیٹا اسے لیے ہسپتال بھاگا۔ میری بہو کو ڈاکٹر نے چیک کیا، بس ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میرا بیٹا گھر لے آیا، بہو کے لیے پھلوں کا جوس بنایا، کمرے میں چلی آئی۔ جہانگیر شہزادی کوئی تعویذ سا پہنا رہا تھا۔ میں نے جوس کا گلاس سائڈ پر رکھا، اس تعویذ کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، جہانگیر، یہ شہزادی کو کیا پہنا رہے ہو؟ بولا، اماں دیکھو نا، شہزادی آئے دن بیمار رہتی ہے، کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے امام صاحب سے اس کے لیے تعویذ بنوا کر لایا ہوں نا۔ مجھے کچھ کھٹک رہا تھا، جیسے جہانگیر کچھ چھپا رہا ہو۔ میں نے مزید بات تو نہ کی اور شہزادی کے سرحانے بیٹھی صورتیں پڑھنے لگی۔ تمام کچھ یاد کو جھٹکا۔ اس وقت صرف شہزادی کی صحت اہمیت رکھتی تھی۔ اگلے دن شہزادی کی کوئی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ جہانگیر شادی کے کچھ دنوں بعد ہی یہ روٹین تھی، وہ ہر منگل کے دن شاپر لے کر کہیں جاتا۔ میں بہت دفعہ سے پوچھ چکی تھی، جہانگیر یہ دالیں کہاں لے کر جاتے ہو؟ کہتا، اماں بس کسی ضرورت ہے، بس اسی طرح کی حرکتیں کرتا۔ مجھے یہ سننے پر میں چپ کر دیتا، وہ کچھ غلط کر رہا ہے
आज तो जहांगीर घर पर ही था कि जब सदी निकल रही थी। मैंने देखा जहांगीर शहजादी को अपने साथ लिए छत पर जा रहा था। मेरी छठी इसने कुछ गलत होने का इशारा किया। मैं इसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे इस छत पर पहुंची, ऊपर का मंजर मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। सामने ही जहांगीर ने शहजादी को एक घेरे में लिटाया हुआ था, लेकिन मैं ये देखकर फना हो गई। सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। जागीर ने कुछ पढ़कर शहजादी पर फूंका। देखते ही देखते शहजादी का वजूद इस हवा में मौलिक होकर रह गया। मेरी नज़र इस मंजर को देखकर चीखें निकल गई। मेरे चीखने की आवाज़ पर जहांगीर ने मेरी तरफ देखा। इसकी रंगत स्मार्ट से उड़ गई। वो बहुत पागल सा लग रहा था। मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो बिना कुछ बोले खड़ा रहा। मैंने इसे कहा, ना मुराद बेगैरत इंसान, ये सब क्या कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मजलूम के साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? अभी भी शहजादी को ठीक कर दो, वरना मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी औलाद हो। ऐसे ही हिम्मत बन के खड़े हो गए। मेरी बात सुनकर वो रोने लगा, सारी बात बताने लगा। मैं खामोश थी, इसे सुन रही थी। जब मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे सच में अजीब सी कशिश महसूस हुई। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की इसके करीब जाने से, लेकिन नाकाम रहा। हमारे निकाह के बाद मुझे दर्द से मौका मिल गया अपनी चाहत पूरी करने का। आखिर कब तक ज़िंदगी गुजारता थक गया था। पिछले 6 माह से एक किताब पढ़ा था जो अलमियात की थी। इस किताब में पढ़ा था किस तरह 40 दिन का चिल्ला काटने से और कब्रिस्तान में कीड़ों को डाले डालने से किसी भी इंसान को काबू किया जा सकता है। मैंने पढ़ा था अगर कोई लड़की निकाह में आ जाए तो शौहर उसकी ताकत को कैसे हासिल कर सकता है। यही अमल किया। शहजादी कमज़ोर होती गई, इसे रोज़ अमल किया हुआ शहद खिलाता और इसकी तबीयत ख़राब होती जाती थी। इसकी ताकतें मुझ में मुंतकिल होने लगी। बस किसी भी तरह से ताकतवर बनना चाहता था। जहांगीर की सारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये मेरी औलाद है। मैंने दोबारा से इसे थप्पड़ों से छोड़ किया। भली ज़रूर कोई गुनाह किया था जो तुझ जैसी औलाद मिली। इस बोलकर शहजादी के पास आई जो अभी बेहोश थी। मैंने इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, इसे होश दिलाया। शहजादी को मैंने सब बताया। वो रोते हुए पैर सीने में छुप गई। मैंने इसके दुख में हाथ थामा, साथ रहने लगी। आखिर हम दोनों को ही धोखा मिला था। मैंने शहजादी को लिया, हमने घर से निकलती चली गई। हमारे पीछे जहांगीर आया। मैंने इसे धमकी दी, इसे वापस भेज दिया। मैं नहीं चाहती थी जहांगीर के साथ शहजादी को रखकर किसी और गुनाह की मरतब हूँ। कभी कभी हम किसी की भलाई के चक्कर में भी उसको ऐसी खाई में धकेल देते हैं जहाँ से वापस ज़िंदगी की ज़मानत बाकी नहीं रहती। अपने गैर का फ़र्क मट जाता है। वो तो सिर्फ इंसान ताकत के नशे में धुत रिश्तों की पहचान खो देता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।